Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, rebonjour. Donc nous allons tenter de continuer la présentation du contenu du module 7, langue et terminologie économique 1, bien sûr pour les étudiants de S1. Donc dans cette troisième séance ou séquence, nous allons continuer de présenter la suite de l'axe principal 1, du chapitre 1 du programme de langue et terminologie économique 1. Donc cette séquence va être dédiée à la présentation du sous-axe 3, c'est-à-dire définition et critique de certains critères et indicateurs. Donc en guise de rappel, j'ai présenté dans la dernière séquence, c'est-à-dire la séquence 2, les critères de classification adoptés par la Banque mondiale et les critères de classification adoptés par le programme des Nations Unies pour le développement. إذن في الحصة الأخيرة قدمنا معايير التصنيف المعتمدة من طرف البنك الدولي ومعايير التصنيف المعتمدة من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية البنود، وقلنا بأن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعطي الأولوية للمعايير ذات الطابع الصحي والاجتماعي، في حين برنامج البنك الدولي يعطي الأولوية في البداية للمعايير والمؤشرات ذات طابع اقتصادي ومالي للاعتبارات التي أشرت إليها، باعتبار أن هذه المؤسسات تلجأ إلى خبراء مختصين في ميدان الاقتصاد وفي ميدان المالية. Donc, dans ce troisième sous-axe, dans ce troisième axe secondaire, nous allons nous intéresser aux définitions et aux critiques de certains indicateurs et critères. مثلا عندما تحدثنا على le PIB, le PNB, donc là on va donner les définitions, comment on calcule le PIB, le PNB, le PNN et ainsi de suite. On va également calculer ou présenter les méthodes de calcul de certains indicateurs démographiques. Puis les méthodes de calcul de l'IDH, l'indice de développement humain, qui est adopté par les Nations Unies. Donc, pour commencer, les définitions et les critiques de certains critères et indicateurs, nous allons commencer par la présentation de certaines définitions, que ce soit pour certains indicateurs, que ce soit celles données par Joël Prost ou celles données également par Antoine Béton pour les mêmes éléments. Donc pour le produit national brut, ناتج الوطني الخام, le produit national brut, puis le produit intérieur brut, puis le produit national net. Donc c'est des éléments qui viennent beaucoup dans les définitions, mais aussi dans les critères adoptés par ces institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, parfois le FMI, mais aussi par les Nations Unies. Donc c'est quoi le produit national brut? ماذا يعني الناتج الوطني الخام؟ Donc il représente l'ensemble des productions marchandes et non marchandes des nationaux. C'est d'où ça vient le N des nationaux. L'ensemble des productions marchandes et non marchandes des nationaux.
c'est-à-dire y compris la production des unités nationales à l'étranger. عندنا دروك شركات وطنية كأبناك وشركات أخرى وطنية تتعمل بالخارج تنتج الثروة. إذن هذه الثروة التي تنتج في الخارج من طرف هذه الشركات وهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين يحسبون في إطار حساب الناتج الوطني الخام باسكو سي une production nationale. ناتج وطني خام. Et retranché, on enlève celle des unités étrangères résidentes. في المغرب كاينين شركات أجنبية تعمل وتنتج داخل التراب الوطني، وبالتالي هذيك الإنتاج ديالهم ديك الثروة ديالهم ما كتحسبش للمغرب في الناتج الوطني، لأن تلك الشركات ليست شركات وطنية. Donc retrancher celle, c'est-à-dire la production des unités étrangères résidentes التي تقيم في المغرب. علاش؟ لأن هذاك الإنتاج ديالها كثروة سيحسب للدول الأصلية ديالها. كانت شركة فرنسية توتال خدامة في المغرب غادي تحسب في الناتج الوطني الفرنسي. كانت شركة أخرى حسب ناسيوناليتي ديالها. Donc c'est clair, le produit national brut, c'est l'ensemble des productions marchandes et non marchandes des nationaux, c'est-à-dire y compris la production des unités شركات المغربية في الخارج. Et retrancher, تنحيدو celle, la production des unités تاع الوحدات الإنتاجية الأجنبية المقيمة في التراب الوطني. En revanche, la production ou le produit intérieur brut, ناتج داخلي intérieur داخلي, produit intérieur داخلي. Tout à l'heure, produit national, donc des nationaux. Maintenant, produit intérieur, donc ce qui est produit à l'intérieur du territoire national, que ce soit des unités marocaines ou des unités étrangères. Donc la définition natij dakhili al-kham, le produit intérieur brut, il représente l'ensemble des productions marchandes et non marchandes, des unités économiques résidentes. Résidentes où? À l'intérieur du territoire national. الإنتاج تاع الشركات التي تتواجد داخل التراب الوطني مغربية كانت أو غير مغربية. Des unités économiques résidentes. Donc c'est un calcul global au niveau de la production de pays, quelle que soit la nationalité du producteur. قبيله قلنا الثروة اللي كتنتجها الشركة تاع توتال فوق التراب الوطني ما محسوباش، دروك محسوبة باسكو سي لو برودوي انتيريور، الناتج الداخلي ماشي الوطني. ملي تنقولوا وطني تنحسبوا الشركات الوطنية داخل وخارج البلاد، ملي تنقولوا الناتج الداخلي الشركات اللي في داخل البلاد مغربية كانت ولا غير مغربية، ولكن ما كنحسبوش ثاني الإنتاج تاع الشركات المغربية اللي في الخارج، لأن ils ne sont pas à l'intérieur du territoire national. Donc, produit national brut, selon donc le lexique économique, qui est un ouvrage collectif sous la direction d'Ahmed Selim et Jean-Marie Albertini, donc publié en 1999, le PNB est l'agrégat du système de comptabilité nationale des Nations Unies. C'est un agrégat du système de comptabilité nationale des Nations Unies. Il se base, c'est-à-dire les Nations Unies, pour faire les critères dont on a parlé lors de la séance dernière, il se base sur cet agrégat. Il se calcule, il y a une façon de le calculer, à partir du PIB. Celui-là, on peut le calculer à partir de celui-ci. Comment? Donc le PNB,
Donc vous avez la formule dans vos polycopies respectives. Le PNB est égal au PIB plus le revenu du travail et de la propriété, c'est-à-dire du capital reçu du reste du monde, des sociétés, donc des entreprises, des firmes marocaines, moins le revenu du travail et de la propriété versé au reste du monde. C'est la même chose que ce que nous avons présenté il y a quelques instants. Donc le PNB est égal au PIB, ce qui est produit à l'intérieur, mais on enlève la production des unités résidentes, ajnabiya, وتنزيدوا la production des nationaux à l'étranger. نفس المضمون ولكن طريقة الحساب مختلفة. Puis le PNN, le produit national net, il est obtenu en retranchant du PNB. Le PNN est égal au PNB, produit national brut, moins la consommation du capital que les économistes appellent l'amortissement. Donc le PNN est égal au PNB moins l'amortissement. Une autre façon de calcul donnée par un autre auteur qui est Alain Button, dans le dictionnaire des sciences économiques publié en 2001, qu'est-ce qu'il dit pour la définition et le calcul du produit intérieur brut, le PIB? Il est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels et des différentes branches d'activité augmentées des impôts moins les subventions sur les produits qui ne sont pas affectés au secteur et aux branches d'activité. Une autre méthode, mais en l'adoptant, on va avoir le même résultat. Et le produit national brut, si le produit est égal au produit intérieur brut, donc là, il y a une grande similitude avec celle que nous avons, la définition que nous avons présentée il y a quelques instants. Le produit national brut est égal au produit intérieur brut, auquel on ajoute les revenus des rapatriés, ou rapatriés par les nationaux résidant à l'étranger. داكشي اللي في داخل التراب، يعني كل ما أنتج داخل التراب وطني تنزيدوه داكشي اللي نتجو الشركات المغربية في الخارج، في البلدان الخارج، وتنقصوا منه auquel on retranche تنقصوا منه les revenus des unités ou des étrangers résidant dans versés dans leur pays d'origine. Donc c'est la même méthode, c'est le même contenu plutôt, avec des méthodes qui sont différentes. ماذا يتضح من خلال ما قدمناه كمعايير بالنسبة للبنك الدولي وما قدمناه كمعايير بالنسبة للأمم المتحدة، من خلال العناصر التي تم تقديمها خاصة في خلال الحصة الماضية، يتضح أن البنك الدولي يعتمد أساساً على معايير الناتج الداخلي الخام للفرد. يعني كمعدل عندنا ناتج داخلي تنقسموا على عدد السكان، وبالتالي تكون عندنا معدل الدخل، معدل الناتج الداخلي الخام للفرد. رغم أن العديد من الباحثين يحتاطون من استعمال الثروة النقدية لقياس درجة التخلف أو تحديد أبعاد التنمية، لسبب سبقا أشرت إليه خلال الحصة الماضية، هو أن معيار الثروة النقدية لا يكفي لتحديد مفهوم التنمية، لأن الثروة النقدية تمكننا من تحديد بعد من أبعاد مفهوم التنمية اللي هو التنمية الاقتصادية أو المالية. وبالتالي
هذه المؤسسة المالية الدولية اللي هي البنك الدولي تميز في تقاريرها السنوية اعتمادا على ديك الطريقة اللي خدمنا خلال الأسبوع الماضي أو الحصة الماضية، تميز في تقاريرها السنوية بين 3 أصناف كبرى من الاقتصاديات. Il distingue 3 grandes catégories d'économies. Des économies ayant un revenu faible, des économies ayant un revenu moyen, des économies ayant un revenu élevé. اقتصاديات ذات دخل ضعيف، اقتصاديات ذات دخل متوسط، واقتصاديات ذات دخل مرتفع. إذن هذه المنهجية وجهت لها عدة انتقادات، منها عدم وضوح وسائل وطرق الحساب. sont un peu flous. Puis إهمال القطاع الغير مهيكل. غالبا هذا القطاع الغير مهيكل اللي الناس ما كيديكلاريوش لي غوفوني ديالو، وانتم كتشوفوا لو بوا والوزن ديال هذا القطاع الغير مهيكل في البلدان المتخلفه، وبالتالي هذيك الثروه اللي كتروج تما لا تحتسب في هذوك لي زاغريغا اوفيسيال ديال لا كونتابيليتي ناسيونال تاع هاد الدول المتخلفه. ثم الاعتماد على المتوسطات الدخل بحال كي تيدير البنك الدولي، حتى هو il nous donne une fausse. ماشي حيت عندنا 25,000 دولار لكل مواطن بان داك الشيء صحيح، هذا متوسط. يعني كاينين الناس اللي عندهم عائدات جد مرتفعه، ولكن كاينين الناس اللي عندهم جد ضعيفه، ولكن هذاك المتوسط ne donne pas la réalité de la situation donc des individus. إذا من بين لماذا وجهت له هذه الانتقادات: عدم وضوح وسائل وطرق الحساب، إهمال القطاع الغير المهيكل، ثم الاعتماد على المتوسطات على مستوى الدخل والتي قد لا تكون لها أي دلالة. والنموذج الأكثر تداولا في هذا الإطار هو الدول البترولية التي تتوفر على تلك المعدلات جد مرتفعة، لكنها لا تدل على أن تلك الدول دول متقدمة. لماذا؟ لأن الظاهرة ديال التخلف ظاهرة متعددة الأبعاد. قلناها في الحصة السابقة. Le sous-développement c'est un phénomène multidimensionnel. ماشي فقط عنده بعد واحد اللي هو البعد النقدي أو الاقتصادي، عنده أبعاد أخرى، وبالتالي هذه الطريقة تاع البنك الدولي جد تعرضت لانتقادات كثيرة. Puis nous avons une liste, un tableau dans lequel on a donc ces revenus, donc le PNB par habitant en dollars dans certains pays du monde. Donc je ne veux pas, donc vous l'avez donc devant vous dans votre polycopier, on ne va pas le présenter ou le lire. Donc là, vous avez des pays qui se trouvent dans des groupes qui sont différents. Vous avez 3 années, 86, 99 et 2000, parce que c'est des statistiques que j'ai utilisées, mais vous pouvez consulter 2010 ou 2015 pour voir l'évolution donc de ces pays. Et là, on constate que, par exemple, le Maroc se trouve dans le groupe 2 avec 686 dollars par habitant 86, puis 800 dollars par habitant 89, puis 1180 en 2000. Alors que les pays développés, ils sont dans l'ordre de 2000. Par exemple, pour la Corée du Sud en 2287, puis 4990, puis 1910 en 2000. Si on prend Singapour, ils ont en 2000 une moyenne de 24 720 dollars par habitant. Et si on descend vers les pays
industrialisés, qui sont des pays développés industrialisés, on a 34 000, on a 24 000, 35 000, 24 000. Et si on regarde dans les moyennes par habitant dans les pays pétroliers, on trouve des moyennes qui sont similaires à celles des pays développés. ولكن هذه الدول البترولية رغم توفرها على هذه المعدلات لا يعني بتاتا أنها دول متقدمة، لأن الأمر يتعلق بمعيار نقدي ليس إلا. On a parlé également lors de la présentation des critères donc des Nations Unies, donc du programme des Nations Unies pour le développement, de l'utilisation d'un certain nombre d'indicateurs d'ordre démographique. مؤشرات ذات بعد démographie. مثلا l'espérance على مستوى le critère على مستوى معيار الصحة، هناك الاعتماد على أمد الحياة. وعلى مستوى الديموغرافيا هناك الاعتماد على نسبة الوفيات بين الأطفال. Donc l'espérance de vie à la naissance, comme je l'ai expliqué lors de la séance dernière, أمد الحياة تعطينا نظرة دقيقة عن مدى ولوج ساكنة البلد المعني إلى الخدمات الصحية ومدى توفرها. Donc c'est la durée moyenne de vie. إنسان تولد في 2020 في السويد الأمد الحياة ديالو شحال، تولد في المغرب الأمد الحياة ديالو غيكون شحال، وتولد في النيجر الأمد ديالو شحال، et ainsi de suite. Donc c'est un très bon indice, il est précis et autorise des comparaisons rigoureuses dans le temps et dans l'espace. شحال كان في 1970، شحال كان في 1980، شحال كان في 99، شحال كان في 2000، شحال كان في 2020. Dans le temps pour un seul pays et dans l'espace شحال كان بالنسبة للمغرب في 1970، شحال كان بالنسبة لفرنسا، شحال كان بالنسبة لليابان. Donc à chaque fois que cette espérance de vie est importante, il nous donne une idée sur l'existence donc des infrastructures de soins et de santé, et il nous donne une idée sur l'accès aux services de santé et vice versa. Une espérance de vie limitée, ça montre que l'accès aux soins il est limité, donc l'état sanitaire du pays en question. Le taux de mortalité infantile, c'est-à-dire le taux de mortalité qui concerne les enfants, ce qu'on appelle les nouveau-nés. علاش تيتم الاعتماد من طرف الأمم المتحدة على هذا المعيار؟ لأن les nouveau-nés ils sont très fragiles. Donc la santé de l'enfant ou du bébé et de la maman constitue un indicateur très important pour les Nations Unies. Donc comment il est parmi les indicateurs utilisés par la Banque mondiale. On le calcule en rapportant le nombre de décès d'enfants de moins d'1 an. عدد الأطفال الذين توفوا قبل استكمال السنة الأولى. Dans une année, au nombre des naissances de la même année. شحال تزاد عندنا خلال سنة 2020 ولا 2010 شحال لو نومبر دو نيسونس توتال، شحال مات le nombre d'enfants ou du nouveau-né qui n'a pas pu terminer sa première année. شحال من واحد مات قبل ما يكمل السنة الأولى ديالو. إذا تناخدو هادوك تنقسموهم اللي ماتوا قبل ما يكملوا عام على هادوك اللي زادوا في ديك السنة تنضربوا في 1000 تيعطينا لو طو دو مورتاليتي انفونتين، معدل وفيات الأطفال. إذا نفس الشيء هذا العدد تيكون مرتفع، ديك النسبة عفوا لو طو تيكون مرتفع باش ما كانوا الظروف الصحية غير متوفرة والولوج للصحة غير متوفر.
وتيكونوا قلال، هذاك لوطو تيكون قليل باش ما كانوا الظروف الصحيه متوفره والولوج الى الخدمات الصحيه متاح لمختلف شرائح المجتمع في البلد المعني، وبالتالي تعطينا ان انديس d'ordre sanitaire qui est très important pour le calcul donc de l'IDH. ماذا نستنتج؟ نستنتج مما سبق أن المعايير المعتمدة للتصنيف سواء من طرف البنك الدولي أو من طرف الأمم المتحدة متعددة، لكنها غالبا ما تستعمل مستقلة بعضها عن البعض. تنقولوا الدخل مستقل على شحال باش كاسة من الفلاحة، مستقل على شحال طن دروس، مستقل على شحال أمد الحياة، مستقل على نسبة الوفيات. نو، لأن هادو كاملين يتستعملوا مستقل، معيار أو مؤشر مستقل عن الآخر. لهذا باش ندعو حد، لأن ملي تنعتمدوا على معيار مستقل تعطينا وضعية، معيار آخر مستقل وضعية. إذا نقدر ناخذوا مجموعة من الخرائط، كل وحدة خرائط دول العالم، كل وحدة مستقلة تنديروهم وحدة فوق الأخرى ما تيكونوش متطابقين. تعطينا هذه مزيانة في الدخل، ناقصة في الصحة، هذه مزيانة في الصحة، ناقصة في التعليم، هذه كذا كذا. دونك لهذا ارتأى الخبراء تاع الأمم المتحدة باش يديروا ان انديس كومبوزيت، مؤشر مركب، تاخذ دوك العلومات مركبين، انتيغري لي زون مع لي زوتر، وعطاونا مؤشر التنمية البشرية، لانديس دو ديفلوبمون هيومان، اللي ظهر لأول مرة في التقرير ديال 1990 تاع الأمم المتحدة، اللي كتعتبره مؤشر مركب أكثر دقة، اللي هو مؤشر التنمية البشرية. هذا المؤشر يتم حساب ديالو من خلال 3 عناصر أساسية، هي أمد الحياة، مستوى التمدرس والتكوين، ومستوى العيش. Donc l'espérance de vie à la naissance, le niveau donc d'instruction, puis تكوين ديال التربية، puis مستوى العيش، le niveau de vie qu'on va préciser dans l'avenir, qui est différent du condition de vie، ظروف العيش اللي كتختلف عن مستوى العيش. إذا حساب مؤشر التنمية البشرية يعتمد على عناصر أكثر تنوعا من الناتج الوطني الخام. إذا حساب مؤشر التنمية البشرية en se basant sur l'indice de développement humain, on a la prise en compte de plusieurs indicateurs au lieu d'un seul indicateur اللي هو مؤشر تاع الناتج الوطني الخام، وهو بالتالي يأخذ بعين الاعتبار إحدى أهم خصائص التنمية التي أشرنا إليها في الحصة السابقة، اللي هي تعدد الأبعاد. On a dit que le développement est un phénomène multidimensionnel. كيف قلنا حتى le sous-développement c'est un phénomène multidimensionnel، ظاهرة متعددة الأبعاد. إذا ما يمكنش تحدد على ظاهرة التنمية باعتماد مؤشر واحد. إذا التنمية ظاهرة متعددة الأبعاد، إذا لدراستها ولتحديدها يجب الاعتماد على مؤشرات متعددة ولكن متداخلة، ليست الواحد منفصل عن الآخر. ويتم حساب مؤشر التنمية البشرية من خلال العناصر السالفة الذكر وعن طريق اعتماد معايير تنقيط مضبوطة كما يتضح من الجدول الموالي اللي عندكم في لو سيبور دو كور. Donc c'est les bases, c'est le tableau numéro 2, les bases du calcul ou de calcul de l'IDH. Donc j'ai soustrait donc d'un livre d'André Loy publié en 1999. Donc on a 3 éléments sur lesquels se base ce calcul. On a la longévité,
Donc, مدى عيش الإنسان مدة طويلة. Il se base sur l'espérance de vie à la naissance. Donc là, les critères de notation كيفاش كنقطو علاش لأن هذا الانديس كاين بين 0 و 1 كاين في هذا الانترفال بين 0 و 1 دونك الدول اللي متقدمة تلقاو عندهم 0.803 كذا 0.900 كذا و انسي سويت متقدمة اللي عندها متوسط 0.6 0.7 اللي قل 0.4 0.3 0 انسي سويت. كيفاش كنحصلوا على هذا الانديس يعني دياش ديال 0.933 ولا سي فيا ان كالكول بريسي. دونك غادي نجمعوا فيه هاد لي calculs que vous avez dans le tableau. Donc lorsqu'un pays, donc on prend en considération que 25 ans est égal à 0. Donc l'espérance de vie à la naissance 25 ans est égale à 0. ما يمكنش يكون شي دولة عندها متوسط هو 25 سنة. Et 85 اللي هو élevé est égal à 1. ما يمكنش ثاني الدول كانوا عندهم l'espérance de vie à la naissance هو 85 سنة. Donc, quand on fait le calcul, on trouve une moyenne, un indicateur de 0 entre 0 et 1. Donc, supposons 0,589 pour la longévité. Le deuxième, l'instruction Twin. On a parlé dans la séance dernière على تعلم الصغار والتعلم تاع الكبار وقلنا باش ما كانوا هادو مهمين المعدل ديالهم ولا النسب المئويه ديالهم مهمه دليل على تواجد خدمات تربويه مهمه وتعليميه مهمه وباش ما كانوا قلال دليل على غياب تلك البنيات التحتيه المرتبطه بالتعليم وبالتربيه. Donc le taux d'alphabétisation des adultes هذا l'instruction فيها جوج كيف قلناها في الحصة الماضية. Le taux d'alphabétisation des adultes compte pour les 2 tiers et le nombre d'années d'études des enfants compte pour le 1 tiers. Donc quand on va, donc le taux d'alphabétisation des adultes 0% est égal à 0. ما يمكنش نلقاو شي دولة فيها 0% ديال الناس ما قاريينش. C'est-à-dire le taux d'alphabétisation ما يمكنش نلقاو 0%. ما يمكنش نلقاو ثاني واحد في لي زادولت كلشي قاري 100% تاع لي زادولت قاريين سي ليكيفالون دو واحد ما كاينش حتى في الدول المتقدمة. دوكو لو طو تنلقاوه بين 0 et 1. Donc supposons 0,699 هذا في l'instruction puis 0,833 donc هادو بجوج في l'instruction تيعطيونا المعدل ديالهم هنايا supposons que c'est 800 je sais pas 99 supposons c'est juste un exemple. Tu fais le calcul des deux, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il va y avoir 0, puis le dernier élément pris en considération dans le calcul de l'IDH, c'est le niveau de vie. مستوى العيش. هنا عنده علاقة بالجانب المالي بالدخل. لذلك قلت قبل قليل يجب التمييز بين مستوى العيش وظروف العيش. لو نيفو دو في مستوى العيش ظروف العيش لي كونديسيون دو في. هنا تناخذوا بعين الاعتبار اشياء اخرى سنتطرق اليها فيما بعد. اذا في هذا لو نيفو دو في هنا اون برون لو ريفوني est mesuré en dollars par habitant داكشي اللي كنستعملوا البنك الدولي. هنا تنقولوا 200 دولار بار habitant est égal à 0. ما كاينش شي دوله اللي عندها هذا المعدل كمعدل. اذا هنا 200 دولار بار habitant égal à 0 corrigé
دونك باغ دي باريتي دونك دو بوفوار داشا تكون عندنا 5000 ولا 5385 كمعدل تيغال ا 1. دونك سي بور سا تنذكروا على هاد لا موي هاد لو طول اللي هنا سيبوزون est égal à 0,790. إذا شنو غادي يكون l'indice de développement humain de ce pays؟ تناخدو هذا، تناخدو المعدل ديال هذوك الجوج هو هذا زائد هذا زائد هذا، تيكون عندنا اسميتو تنقسمو على 3، تيكون عندنا ان انديس ديال 0.777. تنقولوا لي دي اش du pays en question est de 0,777. دونك مؤشر التنمية البشرية كل ما كان مؤشر التنمية البشرية مرتفع، أشرت إليه قبل قليل 0.800 وشي حاجة 0.900 وشي حاجة، يدل على أن البلد المعني من الدول المتقدمة حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 1998 نهاية التسعينات. تم التمييز بين 3 المجموعات. إذا قلنا قبل قليل البنك الدولي تيعتمد مؤشر الدخل وتيعطينا 3 المجموعات من الدول، دول ذات اقتصاديات ضعيفة، دول ذات اقتصاديات متوسطة، ودول ذات اقتصاديات مرتفعة. هنا في لي دي اش عندنا دول ذات مستوى تنمية بشرية ضعيف، أي أن مؤشرها لي دي اش مؤشر التنمية البشرية أقل من 0.5 يعني 0.500. الدول ذات مستوى تنمية بشرية متوسط أي أن مؤشرها يتراوح بين 0.5 يعني 500 و 0.8 يعني 0.800. والصنف الثالث المجموعة الثالثة من الدول هي الدول التي لها مؤشر تنمية بشرية متقدم أي مرتفع، أي أن مؤشرها يتجاوز 0.8 أي 0.800. وهذه هي الوضعية اللي أشرت إليها قبل قليل بالنسبة للدول الصناعية والمتقدمة. إذا بعد مؤشر التنمية البشرية المعتمد من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 1990 لقياس التنمية، تضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة سنة 1997 مؤشرا آخر اللي هو مؤشر الفقر البشري، لانديس دو بوفغوتي هيومان. كلهم تاخذوا مجموعة من المؤشرات ومن المعايير. دونك مؤشر التنمية البشرية لانديس دو ديفلوبمون هيومان في التقرير ديال 1990 مؤشر التنمية البشرية، ثم لانديس دو بوفغوتي هيومان في التقرير ديال 1997 مؤشر الفقر البشري. إذن هاد العناصر كلها دونك لانديس دو بوفغوتي هيومان كلها تستعمل في التقارير التي تنجز وتصدر من طرف هيئة الأمم المتحدة. كيف يتم حساب هذا مؤشر التنمية مؤشر الفقر البشري؟ إذن عملية حساب مؤشر الفقر البشري تعتمد على نفس العناصر التي اعتمد عليها حساب مؤشر التنمية البشرية، أي أمد الحياة، مستوى التمدرس والتكوين، وظروف العيش، ليس مستوى العيش. في حساب مؤشر التنمية البشرية اعتمدنا مؤشر التنمية مستوى العيش كعنصر ثالث. هنا في حساب مؤشر الفقر البشري سيتم اعتماد مؤشر أو عنصر ديال ظروف العيش لي كونديسيون دو في، لكنها لا تعتمد الدخل الفردي وتعطي الأهمية لقياس تدهور ظروف العيش عن طريق الاعتماد على مؤشرات مهمة كسوء تغذية الأطفال والخدمات العامة. هذا هو الفرق الذي أشرت إليه قبل قليل. مستوى العيش
يعتمد معايير الدخل ومعدل الدخل الفردي، وظروف العيش لي كونديسيون دو في تعتمد عناصر لها علاقة بالوسط، لونفيرونمون دو في، ظروف العيش، وسط العيش والظروف ديالو، أي سوء التغذية بين الأطفال، دونك لا malnutrition que j'ai expliqué la séance dernière، puis الخدمات العامة لي سيرفيس بيبليك، مدى توفر تلك الخدمات، الماء الصالح للشرب وما إلى ذلك. إذن عندنا جدول ثالث، le tableau numéro 3, qui contiennent les trois composantes donc du calcul de l'IDH. Les mêmes, la longévité, l'instruction et les conditions de vie. Pour la longévité, donc les experts se basent sur des sous-indicateurs, pourcentage de personnes qui risquent de décéder avant l'âge de 45 ans. شنو هو معدل الناس اللي عندهم إمكانية يموتوا قبل السن تاع 45 سنة. دونك باش ما كانوا كتار إلا الظروف الصحية غير متوفرة، باش ما كانوا قلال إلا الظروف الصحية والولوج إليها متاح. L'instruction, pourcentage d'adultes analphabètes. Donc le pourcentage d'adultes analphabètes, la même chose، مدى الاستفادة من الخدمات التعليمية من عدمه. كل ما كانت إمكانية الاستفادة تدل على أن الدولة متقدمة، باش ما كانت إمكانية الاستفادة غير متوفرة ولا ضعيفة إلا الدولة تصنف داخل الدول الفقيرة والمتخلفة. Les conditions de vie, donc on va y avoir deux éléments importants. Pourcentage de personnes privées de deux principaux services collectifs, services de santé et accès à l'eau potable, auquel est ajouté le pourcentage d'enfants souffrant de la malnutrition. Donc vous l'avez constaté, dans ces conditions de vie, il y a deux éléments importants. Les services de santé, الخدمات الصحية, plus l'accès à l'eau potable. Donc l'accès à l'eau potable, pourquoi? Parce que l'eau est un élément fondamental pour garantir une hygiène importante. الماء ضروري توفر بالنسبة للظروف الصحية. دونك باش ما كان الماء الصالح للشرب غير متوفر، كاين الإمكانية باش يكون هناك مشكل ديال المياه المتلوثة ولا الماء الغير صالح للشرب. وعندما نقول الماء غير صالح للشرب تنقول إمكانية الوصول إلى أمراض. عندما تنقول إمكانية الوصول إلى أمراض، إذن إمكانية الرفع من هذاك المستوى تاع الموت الأطفال اللي قلنا بأنها مؤشر غير صحي بالنسبة لمؤشرات التنمية البشرية. العنصر الثاني بالنسبة لظروف العيش، لي كونديسيون دو في، هو المرتبط المعدلات المرتبطة ب لا مالنيوتريسيون، سوء التغذية اللي حددناها في الحصة الماضية. قلنا بأن سوء التغذية بين الأطفال لا تعني الجوع بالدرجة الأولى. قد يكون الطفل لا يعاني من الجوع لكنه يعاني من سوء التغذية التي هي تعني سد الحاجيات ديالو من مواد محدودة وبتغذية غير متوازنة لا تتوفر فيها الشروط الصحية والضرورية للنمو السليم. إذن يتضح أو يوضح الباحثون أن مقارنة خريطة الدول الفقيرة نقديا لا يتطابق مع خريطة الدول الفقيرة بشريا. إذن كما قلت يتضح من خلال العناصر السالفة الذكر بأن
مقارنة الدول الفقيرة بشريا مع الدول الفقيرة نقديا ما غاديش تكون بالشيء سهل. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن إذا خدينا خريطة تاع الدول الفقيرة نقديا، يعني خريطة تم البناء ديالها بناء على معدل الدخل الفردي، ودرنا خريطة العالم تاع الدول العالم بناء على ذاك الدخل الفردي، وهزينا درنا خريطة أخرى بناء على الفقر البشري، غادي نلقاو بأن الخريطتين لن تكونا متطابقتين لسبب واحد ووحيد، هو أن الدول التي قد تكون من الناحية النقدية متقدمة غتظهر مع لا كولور ولا مع الدول المتقدمة في الخريطة، ما غاديش تبقى هي نفس الدولة إلا خديناها في الدول خريطة الدول الفقيرة بشريا. وبالتالي حسب أندري لوا هناك حكومات تمكنت من خفض مستوى الفقر البشري بكيفية أسرع من الفقر النقدي، مثل كينيا، زيمبابوي ودول الكاريب. يعني أعطت الأهمية للجوانب الاجتماعية، الجوانب الصحية على مستوى البرامج التنموية ديال الحكومات ديالها. وعلى العكس من ذلك هناك دول أخرى مثل مصر والمغرب وباكستان أعطت الأهمية للجوانب الاقتصادية أكثر من الجوانب الاجتماعية والصحية، وبالتالي عدد السكان الذين يشكون من الفقر البشري فيها يفوق عدد السكان الذين يشكون من الفقر النقدي. وهذا هو النموذج تاع المغرب. في إطار إعداد السياسات العمومية المرتبطة بتنمية البلاد، تعطت الأهمية للجانب الاقتصادي أكثر من الجوانب الاجتماعية بحال التربية والتكوين والجانب الصحة. لذلك حتى يومنا الحاضر ما زالت أهم المشاكل التي تعاني منها المغرب هي مشاكل ذات طابع اجتماعي مرتبطة بالتعليم ومرتبطة بالصحة. لذلك المغرب منذ بداية القرن الحالي يعني سعيا منه لاستدراك ما فات، دونك بوغ غاترابي لو غوتار في هذه الميادين، قام ب إرساء استراتيجية جديدة، هي الاستراتيجية تاع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، l'initiative nationale de développement humain qui a été initiée et lancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, dont le but donc de rattraper le retard في هذه الميادين المرتبطة بالصحة بالتعليم وبالخدمات تاع القرب. إذا نكتفي بهذا القدر وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله.